السلام عليكم l'équipe, مرحبا بكم في هذا الفيديو. دونك ان شاء الله راح نديرو le cours numéro 2 ou bien le chapitre 2 تاع le module biotechnologie et application pour les étudiants de biotechnologie. Donc هذا le cours يحكي على l'utilisation des micro-organismes dans les fermentations alimentaires, c'est-à-dire الاستعمال تاع la fermentation تاع التخمر في لي زاليمون، يعني في العفايس اللي ناكلوهم. Donc c'est parti. Introduction. Les aliments fermentés sont la base de l'alimentation dans de nombreux pays. C'est-à-dire les aliments fermentés يعني الغذاء المخمر à la base c'est غذاء قاعدي تاع عدة دول. Voilà. Les motivations des techniques fermentaires relèvent de plusieurs finalités. Le stockage et conservation des denrées alimentaires, consommation différée, faire ressortir des saveurs multiples. Donc هنا في هذا البوان حاب يقول لك سي كو واش تجيب لا فيرمونطاسيون كيفاش، سيتادير وشنو هما لي بيانفي تاعها ولا وشنو هما شغل ماشي الفوائد تاعها، شغل لي بيانفي. فوالا تو سامبلومون. ستوكاج اي كونسيرفاسيون دي دونري اليمونتير، سيتادير نقدروا نستوكيو الماكله لوقت كثر. فوالا باغ لا فيرمونطاسيون، سيتادير الماكله تقدر تشدنا وقت كثر. فوالا لو ستوكاج تاع لي زاليمون. Faire ressortir des saveurs multiples، يعني la fermentation تسمح لنا ثان باش في لي برودوي فيرمونتي يقدروا يخرجوا plusieurs saveurs، يعني لي غو يكونوا كاينين لي غو. فوالا كيما باغ اكزومبل لو فروماج، الغريير. دونك رانا جايين ليهم حبه حبه. Cette transformation complexe n'est pas seulement de nature physico-chimique ou biologique, elle est aussi symbolique, notamment dans sa relation avec le vivant. C'est-à-dire واش حاب يقول لك في هذا لو بوين، قال لك باللي لا ترانسفورماسيون هذه تاع par les ferments ou bien la fermentation en manière générale عندها une relation toujours مع le vivant. هذه هي عندها toujours obligatoirement عندها une relation مع le vivant. Donc هذه comme c'est une introduction ماشي حاجة اللي vraiment. La définition de la fermentation. Ces termes désignent l'ensemble des transformations faisant appel à des réactions biochimiques qui libèrent un métabolite particulier et de l'énergie à partir d'un substrat organique comme composé fermentescible comme les sucres. Donc c'est-à-dire donc la fermentation c'est quoi? هي مجموعة من التحولات اللي تصرى par des réactions chimiques faisant appel à des réactions biochimiques qui libèrent un métabolite particulier et de l'énergie à partir d'un substrat organique. C'est-à-dire que la fermentation c'est des réactions biochimiques. La fermentation يعني معادلات بيوشيمي، c'est-à-dire معادلات كيمياء حيوية. فوالا كي تليبرينا لي ميتابوليت. لي ميتابوليت كاين لي ميتابوليت بريمير لي ميتابوليت سكوندير. دونك اون جينيرال elle se libère les métabolites. Elle se libère les métabolites particuliers et de l'énergie ou تليبري ثان الطاقة à partir d'un substrat organique. دونك منين تليبيري هاد واش لازم يكون في لا فيرمونطاسيون؟ لازم يكونوا كاينين دي باغ اكزومبل لي سكر. دونك كي يكونوا كاينين لو سكر تقدر تصرا لا فيرمونطاسيون. لو سكر سي ان كونستيتيون ou bien c'est un substrat organique اللي يقدر الحضور تاعو مع دي زوتر سبسترا تقدر تصرا فيرمونطاسيون. Voilà, donc tout simplement, en général, la fermentation, c'est quoi? C'est des réactions biochimiques
اللي واش يمدولنا هاد لي رياكسيون شيميك يمدولنا دي ميتابوليت. فوالا يمدولنا دي ميتابوليت بارتيكوليي وتصرف لا ليبيراسيون تاع الطاقه لينيرجي ابارتيغ دان سبسترا اورغانيك. يعني يكون كاين ان سبسترا اورغانيك اللي تصرى عليه لا فيرمونطاسيون كوم اكزومبل لي سكر. La fermentation s'effectue sous l'influence de micro-organismes. يعني شكون اللي يدير la fermentation, c'est bien les micro-organismes. Ces derniers contiennent des enzymes qui permettent aux réactions chimiques de s'effectuer. C'est-à-dire la fermentation اللي تصرى par les micro-organismes. هاد les micro-organismes عندهم des enzymes. هادو les enzymes هما اللي يسمحونا باش يصراو هادوك les réactions chimiques et biochimiques اللي قلنا عليهم. Cette réaction ne fait pas intervenir d'oxygène, se déroule en absence d'air, anaérobiose. C'est-à-dire, les réactions de la fermentation, mais l'oxygène, mais la molécule de l'oxygène. Ils se déroulent en absence d'air, يعني ماشي لازم يكون كاين الأكسجين، ماشي لازم يكون كاين الهواء، والميليو هذاك اللي ما فيهش الهواء نسموه l'anaérobie ou bien l'anaérobie, c'est-à-dire le contraire d'aérobie. Donc c'est tout simplement c'est l'absence de l'oxygène. Le mécanisme de la fermentation. La fermentation débute par la glycolyse comme pour la respiration. يعني قالك l'étape الأولى تاع la fermentation sera la glycolyse. La glycolyse se déroule dans le cytosol en absence d'oxygène, toujours en milieu anaérobie. تصرى la glycolyse. تصرى وين؟ في le cytosol. Le glycolyse se déroule en 10 étapes. Transforme le glucose en pyruvate. Donc le pyruvate, c'est le dernier substrat اللي يكون ناتج على لا غليكوليز دابري ما يجوزو على هذوك لي 10 زيتاب. دونك احنا ماناش كونسيرني باش هذوك لي 10 زيتاب نحفظهم وكلش، مي الفو سافوار كو كاين 10 زيتاب في ليطاب تاع لا غليكوليز. سي كوا كلمه لا غليكوليز؟ سي بيان ليز، كاين غليكوليز سي بيان لا ديغراداسيون تاع لي سبسترا اورغانيك اللي هما لي غلوكوز. Donc le glucose تصرى لهم لا ليز ou bien la dégradation. هذه هي لا غليكوليز ان ريزومي كيما راكم تشوفوا هنايا البروف مدام بوكرشا. دونك دارت لنا هذا لو ديسان او بيان هذا ليماج هذه راهي مريزوميه تو سامبلومون. دونك يكون عندنا مع الاول لو غلوكوز لوجيكمون un molécule en C6, c'est un hexose. L'isomérisation plus phosphorylation plus clivage, il y a deux molécules تاع glycéraldéhyde 3 phosphate. حنا نعرفوا بلي الglycéraldéhyde سي هي لا موليكول الاولى كامل قبل ما تديفلوبا باش تعطينا لي هيكسوز à la fin. Donc les glycéraldéhydes يعني c'est-à-dire هما l'aldéhyde le plus petit اللي عنده 3 كربون. هذه lié مع الفوسفات. من بعد هذوك لي دو موليكول كي باسو بار ils passent par des étapes. دونك حنا واش يهمنا لي زيتاب يجوزو هنايا من بعد le produit final c'est la pyruvate. La pyruvate يجوز par deux voies. يجوز par la voie aérobiose, c'est-à-dire un milieu contenu de l'oxygène, ou يجوز على un milieu anaérobiose, c'est-à-dire un milieu ما فيهش l'oxygène tout simplement. في le milieu اللي ما فيهش oxygène راح تصرى فيه la fermentation تاع هذاك le pyruvate. هذه هي تو سامبلومون. وفي لو ميليو حنا هذا دوكا ماناش ندرسو في هذا لو ميليو. دونك حنا نحكو توجو على لا فيرمونطاسيون. لو ميليو هذا اون ايروبيوس سيتادير
la présence تاع l'oxygène. Donc la présence تاع l'oxygène ومن بعد راح تصرى يجوز على الميتوكوندري وتصرى la respiration cellulaire avec. Au cours de la fermentation, les réactions de réduction du pyruvate différencient les micro-organismes fermentaires. Elles conduisent à des produits finaux divers soit uniques, soit en mélange, l'éthanol, lactate, acétate, propionate. C'est-à-dire, قال لك تما au cours يعني كي نكونوا في لا فيرمونطاسيون يعني كي تكون تصرى لا فيرمونطاسيون لا ريدكسيون تاع البيروفات هذاك différencie les micro-organismes fermentaires. Elles conduisent à des produits finaux divers soit uniques, soit en mélange. C'est-à-dire dans la fermentation هذيك راح يكونوا كاينين des produits finaux يعني قال لك soit unique يعني soit وحدهم soit يكونوا مخلطين l'éthanol, le lactate, l'acétate, le propionate. C'est le devenir de pyruvate qui détermine la réaction de fermentation selon l'importance du produit final. On parlera de fermentation alcoolique, acétique, lactique, propionique, etc. C'est-à-dire, donc le devenir du pyruvate qui détermine la réaction de fermentation, c'est-à-dire la fermentation. شكون اللي يحدد la réaction اللي تصرى فيها c'est bien le pyruvate هذاك tout simplement. Selon l'importance du produit final, on parlera de fermentation alcoolique, acétique, lactique et propionique. Les types de fermentation, donc le pyruvate, à partir de pyruvate, il y aura 4 types de fermentation. Il y a la fermentation alcoolique, acétique, lactique et propionique. Ou qu'il y a d'autres types de fermentation, qui sont la fermentation méthanique, la fermentation alcaline, la fermentation butyrique. Mais les produits fermentés, les produits alimentaires, les جازوا par la fermentation généralement نستعملوا غير هاد les quatre types de fermentation. Donc alcoolique, acétique, lactique et propionique. Donc les 4 types les plus utilisés les aliments les aliments اللي جازوا على la fermentation ou bien استعملنا la fermentation pour la production تاعهم. Donc les exemples de fermentation alimentaire, c'est-à-dire la fermentation alimentaire ou bien les produits les plus courants dans le monde la fermentation, c'est le pain, la fermentation alcoolique, le lait, la fermentation lactique, le fromage, fermentation lactique ou propionique, ou le yaourt. Ou un produit la fermentation, c'est le cacao. Donc, les aliments la fermentation. La fermentation lactique. Donc, la fermentation lactique. Donc, les étapes كامل ماشي لازم تعرفوهم بلي ديتاي ولا. Donc, mais c'est juste que لازم تعرفوا بلي كاين la homofermentation كاين la hétérofermentation. وشنو la différence بيناتهم؟ L'homofermentation c'est une fermentation qui ne sera pas un seul type de bactéries ou là un seul type de micro-organisme. Ou l'hétérofermentation sera par plusieurs types de micro-organismes, tout simplement. Donc c'est purement biochimique, donc c'est ماناش concerné باش نحفظوا chaque étape ولا chaque transformation et tout. Mais اللي يقدر يتعلمهم اللي يقدر يحفظهم en fait يقدر يفهمهم مليحة ماشي. Mais sinon vous n'êtes pas concerné زعما باش تحفظوهم ولا. La fermentation lactique. Cette fermentation est essentielle, réalisée par des bactéries
qu'on appelle des bactéries lactiques. شكون هما les bactéries lactiques les utilisées dans le type de fermentation? C'est les streptococcus, les lactobacillus et les lactococcus. Donc les streptococcus, ce sont des coquilles sphériques ou ovoïdes. Donc la forme تاعهم sphérique ou bien ovoïde. كما راكم تشوفوا مدورين وجايين regroupés كاع في une chaîne. هاي اللي قال لك regroupés en paire ou en chaînette. En chaînette, voilà. Donc الشكل تاعهم جاي ovoïde, c'est-à-dire ovale, مدور presque, ou sphérique. الشكل تاعهم sphérique ou ovoïde, يعني presque مدورين. وجايين regroupés en chaînette, c'est-à-dire des chaînes, des petites chaînes, voilà. Les lactobacillus, ce sont des bacilles fines et allongées. On a les lactococcus sous forme de coque, isolée ou en chaînette, de longueur variable. La fermentation du lait. Le lait est composé de diverses substances, notamment des matières grasses, qui sont stabilisées par une protéine, c'est la caséine, et des glucides, principalement le lactose. C'est-à-dire, donc, avec le lait, le lait est composé de diverses substances. يعني فيه عدة مكونات ou bien عدة voilà عدة des substances ما باش بالعربية كيفاش. Notamment des matières grasses. فيه des matières grasses, des lipides ou bien donc يعني مواد دهنية ولا كيفاش يقول لها, qui sont stabilisés par une protéine اللي هما la caséine. Donc la caséine c'est la protéine principale اللي جايه في le lait, ولا la protéine اللي جايه بكميه كبيره في le lait. Et des glucides. Les glucides السكريات كاينه في le lait, principalement le lactose, يعني بكثره ولا بوفره avec abondance le lactose. Le lactose, donc كما شفنا في البيوشيمي, c'est un disaccharide, c'est ça. Les caséines représentent 80% des protéines du lait. يعني les caséines يمثلوا 80% من البروتينات الموجودة في الحليب. Donc هي la protéine la plus abondante, الأكثر وفرة في الحليب. Voilà. Elles sont présentes sous forme de micelles. Les caséines elles sont présentes sous forme de micelles. Sous forme de micelles, c'est quoi? C'est le regroupement de chaque sous-micelle. Sous-micelle, 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 يشكلوا لنا دي ميسال. دي ميسال هذوك مربوطين مع بعضهم. c'est-à-dire كيما نقولوا حنايا تكون عندك حاجة وتكون عندك حاجة 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 ومن بعد كي يتلموا كامل يكونوا في بلاصة, هذيك هي اللي نسموها, هذه هي اللي سموها ميسال. Donc les micelles هذو هما. Les caséines sont maintenues entre elles par du phosphate de calcium. Donc le phosphate du calcium هو اللي يسمح هذوك لي سوميسال باش يرتبطوا وحده مع الاخرى وحده مع الاخرى اللي يشكلونا مع الاخر لي ميسال. Maintenus en suspension dans la phase aqueuse du lait, يعني موجودين في la phase aqueuse تاع الحليب. La fermentation permet de conserver le lait plus longtemps et rend les produits laitiers fermentés plus digestes. Comment faire la fermentation du lait? Donc قال لك التخمر يسمح لنا نحتفظوا بلو لي الوقت اكثر. فوالا. ويرجعنا لو برودوي, وهذا لو برودوي ليتيي فيرمونتي, يعني هذا الماده تاع الحليب المخمره راح تولي بلو ديجست, يعني نقدروا نهضموها بلو فاسيلمون على كي تكون لي كرو, يعني le lait fermenté elle est facile à digester que le lait cru. Le lait cru c'est quoi? هو الحليب اللي ما صرالو حتى حاجه, اللي ما درنالو حتى موديفيكاسيون. Donc comment faire la fermentation du lait? Exemple, fermentation du lait.
les ferments lactiques sont ajoutés au lait pour démarrer le procédé de fermentation. Yani, pour déclencher le procédé de fermentation, il faut ajouter les ferments lactiques. Ils sont employés par la production d'une grande gamme de produits laitiers comme le lait fermenté, le fromage et le yaourt. Donc, les micro-organismes ou bien les ferments, dans ce cas les ferments lactiques, donc l'ajout تاعهم في le lait راح من بعد يسمح لنا باش نخدموا des produits multiples comme le lait fermenté, comme les fromages et les yaourts. Puisque la flore lactique originale du lait est soit inefficace, incontrôlable, imprévisible ou bien détruite sous l'effet de traitement thermique auquel le lait est soumis. Les ferments lactiques ajoutés au lait suite à l'étape de pasteurisation assurent une fermentation plus contrôlée et plus prévisible. C'est-à-dire, donc, les ferments ou bien la flore lactique qui نقولوا la flore, c'est-à-dire رانا نحكوا على مجتمع تاع les ferments, que ce soit des bactéries ou bien d'autres micro-organismes. Donc, quand on parle de la flore, par exemple, on parle de la flore intestinale, par exemple, la flore commensale. Donc, ce sont des flores qui viennent dans le corps humain. Par exemple, qui la flore intestinale, qui on parle une flore intestinale, لازم يروح direct تخمامك يروح c'est que la flore intestinale, c'est-à-dire qu'il y a l'intestin des bactéries, des milliers de bactéries اللي راهم présents وراهم متموضعين في l'intestin. Voilà, هذه هي. Beaucoup plus ou bien plus abondant la flore intestinale في l'intestin gros, c'est-à-dire le côlon. C'est une idée. Donc, le sujet تاعنا ou bien c'est une information. Donc, puisque la flore lactique, يعني كي نقولوا la flore lactique, c'est-à-dire les ferments lactiques اللي جايين les micro-organismes اللي جايين في le lait, قال لك inefficace, incontrôlable et imprévisible. C'est-à-dire ما نقدروش ما عندناش le contrôle total عليهم وغير فعالين, inefficace. Donc, قال لك ou bien détruite sous l'effet de traitement thermique auquel le lait est soumis. C'est-à-dire, tellement عندهم la flore ou bien les micro-organismes اللي كاين في le lait ما نقدروش نكونترولوهم وماشي performant, c'est inefficace. وزيد لها من الفوق ils ont détruite كي نستعملوا الحرارة المرتفعة مع الحليب، دونك راح ينقصوا وزيد ما نقدرش نكونتروليوهم وكلش. دونك هذو الصوالح كامل، العوامل كامل لي فيرمون لاكتيك اللي نزيدوهم حنايا هما اللي راح يسمحوا لنا باش نتحكموا مليح في لا فيرمونطاسيون، في التخمر تاع الحليب تاعنا تو سامبلومون. Qu'est-ce qu'un ferment lactique? C'est quoi le ferment lactique? Un ferment lactique est une préparation comprenant un grand nombre de micro-organismes, une seule espèce ou plusieurs, c'est-à-dire le ferment lactique. C'est une préparation اللي تحتوي على عدد كبير تاع les micro-organismes. هذه هي. Que ce soit يكونوا un seul espèce, c'est-à-dire نوع واحد ولا عدة أنواع. هذه هي. Qui est ajouté au lait نزيدوهم للحليب pour produire un aliment fermenté باش ننتجو غذاء مخمر en accélérant ou en orientant son processus de fermentation. يعني نزيدو هذوك لي فيرمون باش سوا نسرعو سوا نوجهو le processus de fermentation. يعني سوا نسرعو التخمر هذاك، نسرعو نكاتاليزيو لي رياكسيون شيميك، سوا نوجهو لي رياكسيون شيميك باش يمدولنا دي برودوي اللي رانا حابينهم. فوالا. Comment font les ferments pour transformer le lait؟ يعني كيفاش وشنو هو العمل تاع لي فيرمون، كيفاش يخدموا باش
يترانسفورميو لنا الحليب باش يولي لي فيرمونتي او بيان دوطخ برودوي كيما لو ياغورت اي لو فروماج. ليكيب ديجا فيديو راه فيه 25 مينوت، حنا رانا في ديابو 14 دوكا. دونك on va continuer في le prochain vidéo ان شاء الله. دونك on a arrêté هنايا في هذا لو ديابو.